Indonesia, I speak many times. The three players local, what I respect from all the others, even foreigner, even local players, are Beppe, Boar Salosa, then Christian Gonzalez. Pemain asing di Liga Indonesia tak jarang menjadi kunci sukses sebuah tim menjadi juara. Pengalaman dan kualitas mereka mempengaruhi permainan sebuah klub. Salah satu legion impor yang cukup sukses di Liga Indonesia adalah Vladimir Vujovic. Dan untuk mengetahui bagaimana pengalaman ex-pemain Persib ini selama berkarir di Indonesia, kita sudah terhubung dengannya melalui sambungan Zoom dan kita akan mendengarkan cerita menarik apa kabar dia sekarang, karena saat itu kita mengenalnya sebagai seorang bek yang sangat tangguh dan juga sangat bersemangat. Vlado, apa kabar Vlado? Selamat sore Dika, baik. Selamat sore Coach. So I have to call Coach right now. Ya, dari 2019 saya sudah mulai coaching karir. Dan seperti semua orang tahu di sana, saya mulai dengan Bogor FC. Oke. Dan kita semua 2 bulan setelah kita mulai persiapan pindah ke Jogja. Dan di Jogja saya suka bagaimana kita kerja, tapi saya resign habis 4 pertandingan karena saya tidak suka 1-2 gambar depan saya dan saya tidak mau lanjut. Dan sekarang 3 bulan sudah saya kerja di Lebanon, di sini di satu klub besar nama Selam Jakarta. Dan 2015 mereka main AFC Cup dan 2017 Arab Cup mereka main juga. Satu klub besar di sini di Lebanon dan saya kerja slowly. Oke. Vlado, bahasa Indonesia kamu masih sangat bagus. Apakah masih ada sering kontak dengan Indonesia, dengan teman-teman ataupun pelatih mungkin sekarang sesama pelatih? Ya, sekarang sudah 2 tahun saya tidak bicara banyak bahasa dan saya sedikit lupa, tapi aku masih bagus tapi. Apa? Masih bagus. Kita lihat di interview bagus atau tidak. Ya. Oke. So, Coach, bagaimana keadaan sepak bola di Lebanon, apalagi you tell us that you become the head coach sekarang di klub Lebanon. Ya, sepak bola di sini bagus dan mereka dekat Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Emirates dan semua liga besar. Seperti saya bicara sekarang, lihat itu liga di sini karena di Lebanon ada banyak talent, seperti juga di Indonesia. Tapi aku pikir advantage untuk Lebanon pemain mereka, how to say? You can say English, no problem. Mereka keluar on the time dari negara dan lanjut dan progres di negara lain, coaching career. Pemain karir, everything. Di Indonesia banyak pemain lanjut di klub di Indonesia. 2 tahun terakhir saya lihat di Indonesia juga mereka ganti strategi dan kita bisa lihat banyak pemain sekarang di Belanda, di Kroasia, di Serbia, Witan, Poland, Egy. So, aku pikir Indonesia harus lanjut kerja seperti itu. Pemain harus grow up di negara lain juga. Dan aku pikir di 3-4 tahun depan Indonesia punya lebih bagus pemain dari sekarang. Oke. Vlado,
kamu sekarang menjadi pelatih dan saya cukup lumayan penasaran formasi apa yang diterapkan di tim kamu ketika gaya melatih kamu sekarang? Can you tell us about it's bit like tactical things? Saya ganti formasi dari waktu saya di Bogor dan PSM karena saya lihat apa materi saya punya di sini dan saya lihat apa oponent kita punya di liga di sini juga dan saya pinta di formasi 4-4-2. Wow, oke. Saya main lebih direct sepak bola tanpa enjoying di possession. Karena sepak bola sekarang Anda bisa lihat di liga besar juga lebih banyak transisi attacking dari seperti tadi waktu Guardiola enjoying di tiki-taka. Oke. So aku pikir 4-4-2 formasi itu mungkin lebih defensif, tapi dengan banyak attacking transition dengan dua striker dan dua winger kiri dan kanan. Ya, sorry. Maksudnya berarti karakter dari pemain-pemain di Lebanon kan biasanya Middle East mereka sangat kuat sekali, Vlado ya. Iya, di sini pemain lebih kuat dari Indonesia, tapi dan juga saya lupa tidak ada banyak pemain asing, tidak banyak pemain naturalisasi, tapi saya sedikit kecewa sekarang. Saya sudah bicara dengan dua tiga pemain bintang dari Indonesia waktu saya juga dari Persija, dari Persib. Dan kita seperti teman-teman bicara untuk situasi sekarang di Liga Indonesia karena waktu saya 2014 kamu punya Ponario, Ismet, Adriatani seperti local hero di Persija. Kita tahu siapa Beppe legend Persija. Dan di Persib kamu punya Haryono, kamu punya Firman, kamu punya Ridvan atau Made. 4 pemain legend di Persib, siapa lama di Persib di sana. Di Persipura kamu juga punya Boa, Salampesi, KB, Stinus Pae. Semua klub waktu 2014 dan 2015 ada 3-4 local hero. Tapi sekarang, dan semua mereka main di timnas. Semua. Dan aku pikir saya sekarang tidak bisa bicara timnas main luar biasa, timnas ikut Piala Dunia. Tapi saya lihat pertandingan seperti lawan Saudi Arabia di Dammam. Kapan kita kalah, tapi kita kalah 10 menit terakhir. Dan timnas lebih kuat dengan materi dan pemain seperti itu. Sekarang saya bicara nama mereka. Kita sekarang punya lama pemain asing siapa dapat naturalisasi over 35. Itu di Libanon tidak ada. Mereka punya banyak pemain Libanon. Mereka forcing pemain mereka. Tidak tahu. Aku pikir sekarang di Indonesia mereka ganti filosofi kapan mereka kirim pemain di Belanda, Kroasia, Poland, Serbia. Aku pikir 2-3 tahun depan mereka punya lebih bagus lokal pemain di Indonesia. Oke. Coach, kamu sekarang menjadi pelatih. Lebih suka coach atau pemain? Lihat, terakhir 2 tahun di sepak bola seperti pemain, saya lihat itu tidak ikut depan bagus. Seperti saya tidak lapar dan saya tidak punya motivasi seperti biasa, seperti 2014 atau 2015. Dan saya tidak mau killing myself dan
killing team dengan nama saya, dan saya tidak mau ambil satu space untuk lokal pemain. Lebih bagus kamu keluar dan fans ingat kamu seperti pemain bagus. Dan aku tidak mau lanjut 3-4 tahun lagi dan use name saya, how to say in English, no problem. I don't want to force myself and losing my name because I want Indonesia people remember me in good view, and better to go out when the quality is still on some optimal level. I just want to asking because your knowledge about Indonesian football is top, and did you still follow Indonesian football right now? After setelah Menpora Cup saya stop. Oke. Tapi Piala Menpora kamu tonton ya? Saya nonton dua pertandingan final. Dua pertandingan final saya nonton dan saya kecewa. Kenapa? Tapi saya tidak kecewa dengan quality atau dengan final score. No, sekarang sudah 2 tahun tanpa sepak bola di sana. Ya, betul. Start, stop. Dan kamu harus lihat gambar realistis. 2 tahun lama. Saya sudah stop 3 tahun dan saya tidak bisa lari. Tapi saya tidak mau pikir bagaimana pemain feeling di lapangan sekarang 90 menit lama, dan the weather in Indonesia is very hot for running. Dan 2 tahun tanpa match fitness is different. Kita bisa latihan tapi match beda. Yeah. Dan kamu bisa lihat di final jarak-jarak di antara lini di setiap tim. How to say? It's long. The distance. They separate the line. They separate. It was not like before. Yeah. And it will need time. It will need time to recover that things. Even now, I think all players gone. They didn't expect the Liga will start 27. Now they are coming back, and they will get some of them quarantine. That they will not have time again for preparation. Difficult. Kamu ikut membawa Persib menjadi juara pada tahun 2014. Bagaimana, suasana tim menuju juara saat itu? First of all, sebelum saya datang di Persib, aku pikir saya pemain terakhir di seleksi siapa tanda tangan kontrak. Dan aku ingat di Serbia Desember 2013 -7. Yeah. Saya datang di Indonesia jam 1 malam dan 8 pagi Jajang minta saya ikut ke latihan. Saya ingat di Siliwangi Stadion itu satu jam sebelum pertandingan latihan. Normal easy latihan. Lihat, aku setiap 10 menit lihat watch kapan selesai latihan. Aku mau die. Panas. Dan saya telepon teman-teman di Serbia. Saya pikir, teman, aku datang di Indonesia di sini 12 jam. Saya punya pesawat. Yeah. Dan, besok pertandingan lawan DC United dari USA. Yeah. Aku pikir saya tidak bisa keluar. Lebih bagus tidak keluar. Dan saya sedikit lucky karena
jam 6 sore mulai hujan. Okay, it was my time. And then setelah pertandingan aku dapat informasi saya tanda tangan kontrak dan nanti semua oke. Tapi dari awal itu berat. Dan saya kapan saya datang, saya sedikit lihat video di internet dan aku lihat dia di klub kita punya luar biasa fans dan setiap pertandingan seperti Liga Inggris. Saya lihat di video, tapi kita tidak menang banyak trofi at that time. Yeah. And then saya lihat, aku ikut di sana dan kita lihat bagaimana situasi. Dan setelah kita selesai dan menang di United, saya bicara ke Jajang, coach, kita bisa juara musim ini. Dan lihat sekarang, aku tidak tahu. Jajang lihat ini dari awal dan terakhir. Kita mulai persiapan dengan lawan DC United. Same team, siapa selesai Liga lawan Persipura. Okay. First 11 was the same first game when I come and the final game against Persipura. I don't know if he did that with purpose or because we still have Jibril at that time who was on the bench. Yeah. But it was okay on the end. Habis pertandingan lawan DC, saya bicara kita bisa juara. Tapi jalan tidak easy. Iya, betul. So, kita punya 2-3 pertandingan seperti Mitra Kukar di Bandung di Besta 8. Kita menang 93 menit 2-1. Dan lawan Arema di semifinal kita kalah 1-0 dan kita draw 1-1 dan ikut extra time. Kita kalah semi Padang 3-0. Jajang mau coba 3-5-2. Modern system dengan saya Abdurrahman dan Jupe semua 3 pemain slow 3-0 tapi normal semua kalah 1 kali normal. Aku senang 2014 aku really senang di Bandung dan 15. Vlado, pertandingan di Liga Indonesia selama kamu bermain yang paling berkesan, yang paling menarik buat kamu, pertandingan apa? Menarik, what is that? What is the most interesting? I mean the most memorable match. How to say? Di Liga Indonesia, first of all, kapan saya datang pertandingan lawan DC lama waktu Saudi Arabia, saya tidak main depan 35 atau 40 ribu orang. Lama. Saya main di Rusia, kita main Luzhniki besar stadion di Moskow, 25 ribu orang, tapi Luzhniki 80 ribu. And then kamu punya feeling seperti empty. Tapi datang di Indonesia, gila, 40 ribu orang. And then setiap pertandingan depan Bobotoh di Bandung bagus, tapi kalau kita lihat atmosfer di luar Bandung, saya harus pilih pertandingan lawan Persija di Jakarta 0-0. I think they didn't open the second floor, but the first floor was completely full, and it was amazing. It was amazing atmosphere, and I think it was good game, even 0-0. And then the second game was in Malang, where I have my show with the referee. Kita leading 2-0, dan Ferdinand cetak 2 gol, and then dia kasih mereka penalty, dan
Dua-dua, tapi atmosfer gila, luar biasa. Dan sekarang saya selesai karir dan saya banyak protes, banyak emosional. Kamu bisa lihat gambar lebih sekarang lebih bersih. Itu kapan kamu ikut dan main depan 40.000 orang, kamu tidak lihat itu teman kamu atau brother kamu atau family kamu harus kasih 100% dan banyak kali juga saya kalah nerves dan ikut lebih depan garis merah, tapi itu sepak bola. Dan banyak pertandingan aku ikut lebih garis merah karena tim dapat situasi seperti monoton, tidak bisa main, tidak punya confidence. Dan kamu harus bikin something seperti kecil problem dan bangun fans, bangun team. Then I didn't do that all the time because the referee make mistake or some opponent make mistake. So I did that sometimes with the purpose because I want to wake up my team. I want to wake up the fans to support us. So on the end, we are all friends. We are all friends from opponent team, or people don't know. Sometimes we are going on coffee. They don't know, for example. Okay. So let's discuss about the individual players, Vlado. I think I want to asking you because you play a defender at the time. Siapa penyerang lawan yang paling sulit dihadapi? Who is the strongest opponent? Yes, the striker. Well, Indonesia, I speak many times. The three players local, what I respect from all the others, even foreigner, even local players, are Beppe, Boas Salosa, then Christian Gonzalez. So, okay, it's not good, but they will not take it serious. Beppe never scored goal against me. Gonzalez never scored against me. Boas scored because Boas, you never know where he will go. One time he is with you on striker position, next time he is going on winger, and maybe after 3 minutes you're gonna see him on defensive midfielder. You never know. You cannot follow him all the time. So he scored, I think, two goals. In Borneo he played in Piala President, but also out of the box. Okay. But Beppe Gonzalez, then Boas was amazing, and that is the things what I speak about Beppe, for example, and then Boas. Indonesia need more players like them, like Firman, like Ponario, like Ismet, like Haryono. They need Bima Sakti. They need more players like that now. So I think by sending that players in Europe to get experience, to learn more about tactic, Indonesia will be very good in the next 2-3 years, I hope. So who do you think Indonesian young players right now, I think yang paling berbakat menurut kamu, Vlado, saat ini? Oh, young, I don't know now, but because... Egy, how about Egy? I don't follow. I saw a little bit that he don't play so much in Poland. Yeah. I think Poland league is very strong for him, and he should choose a little bit lower league. Even Vitan was not perform well in Serbia because he didn't get enough time and enough minutes to play. I hope soon they will find a good club where they will play longer. But don't forget Vitan and Egy, they are very young, and they came in Serbia and Poland in young age and without so much experience in playing in professional football. In Indonesia, they didn't have club, I think, professional.
But I think now they will be sure better player after working in Serbia, and especially Egi was longer in Poland there, and I think they can be very helpful now in 1 or 2 years for Timnas. Okay, I think I want to asking you about the prediction because Liga Indonesia akan kembali lagi, hopefully. So if they don't play again, hopefully. I think so. Can you predict which team now? I think because you said before that all the preparation is, we don't have a proper league after 1 year, more than 1 year. So who's your prediction? Who's gonna be the best team? I think to win the league. Siapa yang menang, Vlado, musim ini? As you know very well, I don't like so much social network, Instagram, Facebook, Twitter. I don't like that. So I'm looking sometimes on YouTube channels, for example, Persija Bali, Persija Bali, Bayangkara, then Borneo. I look their YouTube channel sometimes, and I watch what they are doing on the training. Last night I watched a little bit Persija, and I saw the moving of the players. It's not that moving like before because 2 years is so long. Yeah. And now we have very good players, very good names in Persija. You have very good names in Bali, on Borneo, especially Bayangkara, and then Persib. I think Persib did if we are looking like instant now, the best job that they did instant to prepare the team to be the champion. Persib. Okay. That is now the different now. I agree on that or I don't agree. With 8 foreigner players, I don't agree at all. But I don't speak now. This is like fan or ex-player who was long in Persib or something. I think Persib have the biggest chance to become the champion by names. Thank you so much. Thank you too. Thank you too, Dika. All the best for you. Send my regards to family, and hopefully we can see Luna to become the professional tennis player. Thank you. We are waiting for that. Thank you so much. We keep in touch, and all the best for all fans in Indonesia. And I wish all Indonesia people to stay healthy and happy from this coronavirus. Yeah, you too, Vlado. All the best in Lebanon. Just keep in touch, yeah.